अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो समातें हुई, कुछ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्तें दायर की हैं। ज़रा उनके बारे में बात करता चलूँ। 56 कंपनियाँ मशहूर ज़माना जो लूट मार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई, वो दबाने की कोशिश करते रहे। लेकिन मैं खड़ा हूँ, मैं उस वक्त से भी, जहाँ मैंने मेट्रो ऑरेंज में जो करप्शन के बाज़ार गर्म हुए, मैंने उस वाले मामले को छेड़ा, मैंने इस वाले मामले को छेड़ा। मैं बहुत से मामलात को लेकर चल रहा हूँ और मेरा कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है बाखुदा। इमरान खान से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही और मैं उनका कमीशन बनाने के हवाले से दरख्वास्तें दे रहा हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अपने तरीके से चल रहे हैं। फिर वो लोग आज पूछते रहे मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब जजिस की तैनाती हो रही हैं। इवन एक जज साहब के सामने भी बात आई और वो बड़ी लावली वाले ले ला उनके सामने, लेकिन बड़ी हैरान गुल बात है जो हालात चल रहे हैं। अगला जो मामला है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। अच्छा, इसमें देखिए दो नुक्ता नज़र है। एक तो ये ज़हन में रखिएगा, पहले इसी पे गुफ्तगू कर लेते हैं। 85 या 83 मुलजमान जो है ना, उनके फ़ैसले सुनाने का क्या, और लेकिन ये फ़ैसलों का जो है ना, जो भी फ़ैसले सुनाने का है, ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला करना इख्तियार है या नहीं है। उसमें ये होगा कि जिन्होंने सज़ाएँ पूरी कर ली हैं, ये असल में हसन नियाज़ी साहब के वालिद साहब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मेरी कल मुलाकात लाहौर में हुई थी आईनी बेंच में जब मैं जाना हुआ था, और उनकी तरफ से ये था कि खोसा साहब ने भी, सब ने कहा कि जनाब लोगों को आम जेलों में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि मुलाकातों का सिलसिला जो है ना वो शुरू हो चुका है। इसमें अब कह दिया आज उन्होंने कि उनको शिफ्ट कर दिया जाए आम जेलों के दौरान, ताकि वो लोगों की मुलाकातें आपस में हो सकें और लोग बाकी काम को अगर लेके चलना है वो चल सकें। अब यहाँ इशू बड़ा, यानी इसको एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें अपील कोई नहीं है हाई कोर्ट के दौरान। जो ये कहता है ना कि अपील प्रोवाइडेड, आई एम सॉरी, या फिर मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ। अब हाई कोर्ट के अंदर उनकी जुरिस्डिक्शनल पॉइंट्स के आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन बड़ा लिमिटेड स्कोप है, मैं बता दूं आपको। और इस वक्त जिन जिन हाई कोर्टों में आपके सामने हैं, लाहौर हाई कोर्ट में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो नई तैनातियाँ या पुराने सिस्टम से, हम तो लोग जो प्रोफेशनल वकील हैं वो तो, हमारी चंद जजेस के अलावा हम तो मुतमिन नहीं है कि जो तरीक़ाकार चल रहा है, जिस तरीके से मामलात को लेके जाया जा रहा है, वो बड़े तकलीफ़ देह है हमारे लिए मामलात। और अगर यानी अभी फ़िलहाल वो दरवाज़ा बंद है हाई कोर्ट्स में नहीं, यानी इसकी अपीलें अगर किसी ने करनी होगी, अगर आप अपीलें करेंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सामने तो जुरिस्डिक्शन आप मान लेंगे। तो ये वाला मामला भी ये ध्यान से लेकर चलना है। यानी अभी आप अपीलों वाला मामला जो है ना, आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ जोड़े रखें। अपीलें अगर करनी भी हैं, इनको हाई कोर्टों में भी अगर चैलेंज करना है, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट के बाद इख्तियार होना चाहिए। ये क्लैरिटी आनी चाहिए। यानी ये ना हो कि वो जजमेंट जो है ना वो फाइनल हो जाए सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग की वजह से। यानी अल्टीमेटली मैं लफ्ज़ ट्रैप का तो अच्छा नहीं लगता इस्तेमाल करना, लेकिन ये कि ऐसा तो नहीं है कि जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट करवाई जा रही है इनडायरेक्ट तरीके के साथ, कि आप ये जो फ़ैसला है उस फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करें। यानी ये कोशिश की जाए कि उन चीज़ों को वहाँ चैलेंज करवाया जाए अपना आला अदालतों के अंदर। जब आप आला अदालतों में मामले लेके जाएंगे, जब आप जुरिस्डिक्शन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास ले जाएंगे, तो आपने जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट कर ली। ये एक बड़ी और इनडायरेक्टली कोशिश यही होगी कि इस तरफ आया। मैं नहीं समझता, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये बड़े ध्यान से देखना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। और अभी फ़िलहाल ये एक थोड़ा सा रिलीफ इसको मिल गया कि लोग जो बाहर आने हैं वो बाहर आ जाएंगे, वरना तो ये नहीं जितनी सज़ाएँ दी हैं उससे ज़्यादा रख सकें। लेकिन उससे पहले हमने देख लिया था कि जिनको जितनी सज़ाएँ मिली थी उनको रिहाई मिल गई थी। अब उसके बाद मुझे तो बड़े चंद लोग हैं जो नज़र आएंगे, अल्टीमेटली आम जेलों में शिफ्ट हो जाएंगे, मुलाकातों का निज़ाम बेहतर हो जाएगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास जो है ना एक मामला चल रहा है बड़े अरसे से, वो मैंने दरख्वास्तें दायर की हुई हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कमीशन बनाने के हवाले से, और बार बार मैं तज़किरा करता रहता हूँ, लेकिन अभी तक वो कमीशन ही बना जाकर इमरान खान साहब को जेल के अंदर वो देख सकें, ताकि हालात सामने आ सकें। और नहीं हो रहा ये सारा होने वाली बातें, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, कौम के सामने आनी चाहिए कि असल हालात और वाक़यात क्या हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने और बार बार कहा है उनको कि केस फिक्स कर दिया करें। कहा उन्होंने है कि मैं केस फिक्स कर दूंगा मेन केसेस ला, लेकिन यहाँ चीज़ जैसे आमिर फारूक के पास PNI की लिस्ट वाले केस पेंडिंग पड़े हैं, जजमेंट सारा एक एक चीज़ बहस हो चुकी है, फ़ैसला देना है, लेकिन फ़ैसले के लिए ये आगे नहीं लेकर गए। फिर
جو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے جو پیمرا میں جو کورٹ رپورٹنگ میں پابندی لگائی تھی وہ بھی چیلنج ہوا ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہے، اور ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں اگر تو وہ والا معاملہ بھی دیکھنے والا چلتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بڑا اہم سماعت تھی، وہ 56 کمپنیاں جو لوٹ مار کے لیے بنائی ہوئی تھیں، انہوں نے ان 56 کمپنیوں کے بارے میں آگے لے کے چلنا تھا معاملوں کو، کہ 56 کمپنیاں بنا کے لوٹ مار کا طریقہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، کوئی جو مرضی کریں جائیں، پانی کی کمپنی، ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی، بڑی کتنی کمپنیاں اس وقت بنائی، اور وہ کرپشن کا انبار تھا، لیکن نیب نے خاموشی، نیب چپ کر کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اٹھاؤ بھی اس سارے کیس کو، اور وہ بڑا اہم کیس ہے، لیکن نہیں اٹھایا اس سارے معاملے کو، اور وہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس قوم کے ساتھ، یہ ہم اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کس سمت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس لگا تھا، عدم پیروی ایک درخواست خارج ہو گئی تھی، لیٹ ہونے کی وجہ تھی، وہ بحالی کی درخواست دی ہے اور اس کو جلدی سماعت کے لیے کہا ہے کہ تاکہ قوم کے سامنے آ سکے۔ نیب کو بھی پوچھا تھا، نیب کو بھی انوالو کیا، کوشش میری یہی ہے۔ پھر آگے آپ چلے جائیں، اسموک کے کیس میں بڑے زبردست آرڈر کیے ہیں جیسے شاہد کریم صاحب نے۔ ہمارے ہاں ایل ڈی اے پلازا جو ہے، اب آپ حیران رہیں گے، ایل ڈی اے پلازا سر جو ایل ڈی اے ہے وہ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے فٹ پاتھ کے اوپر دکانیں بنائی ہوئی ہیں، بیریئر کے نام پر ایک سڑک، کراس روڈ، ایک سڑک باہر کھول دی ہے تاکہ وہ اپنا جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ کر سکے۔ لیکن یہ تو نظام کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے نا، کہ آپ چیزوں کو اس سمت میں لے کر جائیں اور خود وائلیشن کریں، خود جو ہے نا جو ناجائز یہ کام کیا ہوا ہے اس کو لے کر چلیں۔ آپ کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے، آپ کو یہ طریقہ تو نہیں لے کر چلنا کہ آپ چیزوں کو اس سمت میں لے کر چلیں۔ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام بہتر ہو سکے تو قانون کی پاسداری سب سے پہلے آپ پہ ہے، یعنی ایل ڈی اے کو خود۔ اچھا، وہ کمال کی بات بتاتے ہیں کہ جناب شاپیں یہاں پر کینٹین وغیرہ بھی بیسمنٹ کے نیچے جگہ اس کام کے لیے تھی، میک ڈونلڈ ریسٹورینٹ کھلا ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کر کھولیں آپ۔ لیکن آپ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ کو اس طرح لے کر آپ اس طرح ان معاملات کو لے کر چلیں، اور اسموک بہتر ہو رہی ہے اور کریڈٹ جاتا ہے جیسے شاہد کریم کا۔ گورنمنٹ پنجاب کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، جو مرضی لیتے رہیں، وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرتی ہے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ اسے نظام ٹوٹل بہتر ہو جائے، وہ میں نہیں سمجھتا، کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ نظام ٹوٹل اس سے بہتر ہو پائے گا۔ حالات یہ سجیسٹ کرتے ہیں یا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ہائی کورٹ نہ ہوتی، جیسے شاہد کریم صاحب اس معاملے کو نہ لے جاتے، تو اسموک ان کے ہاتھوں سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہوئی ہے، اور اس میں بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ فصلوں کو آگ لگا، باقیات کو آگ لگا دی جاتی تھی، گاڑیوں کے حوالے سے ہے، اور کئی حوالے سے اپنا دھڑا دھڑ چیزیں لے کر آتے رہے۔ یعنی یہ نظام کچھ اس طرح کا بنایا ہوا کہ جو بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اب ہمارا کام تو ہے آپ تک سچ اور حق بتاتے رہنا، اور ہم وہ بتاتے رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔